भाई और भौणी मैंने आपण समस्त को स्वागत आ गोटे वीडियो रे बहुत दिन परे आपण को देखा आपण समस्त को सबुठू प्रथमे रज उपलक्षे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना ये अच्छी वर्षा आ बाकी ये रही मु आज रजर थर्ड डे आई थिंक तृतीय दिन संडे आउ लास्ट दिन रज संडे तो ओबियसली से आमर जो ओडिया मानकर फेवरेट सी होची मटन ठीक अच्छे तो मटन रो प्रिपरेशन चलची सेठी आउ किछि छोट छोट जिनस तैयारी चलची से बळे आउ बाकी काली आमे खाई देथिलु दहीबरा ठीक है दहीबरा तैयारी हेतला दहीबरा खाई देथिलु आउ कोन हेतला छेनापोड़ आनिथिलु एडी गोटे छोट ओडिया होटल अच्छी ठीक अच्छे हिंजेवाड़ी पुणे रे जदि थिबे आपण जानथिबे तो सेठी गोटे ओडिया होटल अच्छी ठीक अच्छे तो सेही ओडिया होटल रो अणा आइतिला आमर छेनापोड़ तो छेनापोड़ खाई देथिलु बाकी आज हम मटन तापर सरला रज आउ किछि नुआ नै बिरयानी खाइबार प्लान थिला किंतु तापरे एते इच्छा हलानी चलो मटन खाइबा हे आज प्लान मटन हेलानी हे जैथिबो पूरा कसम देखा जाउछ देखा जीव खाइबा टाइम रे देखेबी बट माने ठीक ठाक अच्छे ना भल अच्छे ये अच्छे ठीक देखा पुणे रे आज जदि पुणे रे थिबे ताल जानि थियो पुणे रे मटन एते भल मिलनी हैला सेटा होची सत कथा तर किछि ये नै ओडिसा भलिया मिलेनी किंतु फिर भी टिके देखि देखि जानला टिके ठीक ठाक मिले आ ठीक ये होची से वॉल तर किछि नुआ नै कुआडे जिवा आइनी तेनु नुआ किछि नै बाकी एठी तो सब बळे कपड़ा चलता है आ बाकी एठी आमर सांग मैंने अच्छा गछ ये गछ बोधे देखा नवेम्बर रे गछ लगाई टगर गछ बड़ हो पूरा देलानी फुल आउ ये जो साष्टांग प्रणाम कर ना 6 फुट रो ये हूँ लेंबू गछ बाउंस गछ भाया बढ़ुची ना लेंबू गछ किंतु खतरनाक बढ़ुची तो यह हूँ कथा हो गलानी ना खाइबा हो गलानी खाली खाइबा बस अच्छी तो मैं भाविली आज रजरे बहुत दिन पर 6 मास पर गोटे वीडियो देदवा लोक मान आम अच्छु वीडियो आसुनी किंतु चैनल अच्छी धीरे धीरे देखिया टाइम मिलले चैनल को बढ़ेवा को चेष्टा करिया बट किसी सियोरिटी ना देखा जाओ कौन हो किसी अच्छी आ खाईदवा एबे बड़ा बड़ी हो गले फिर सामना रो गोटे क्लिप देखे देबी आ ठीक अच्छे माने एमती क्लिप देखियो कि देखिले आपन को भोक लागियो ताले मजा नहले मजा नै हला आ एटा होची गोटे रूम सेटा होची किड्स रूम पूरा किड्स करो जो थाए ना से बड़ा पूरा कराई एटा आम निज घर नुह बाय द वे कहि दउचे एटा रेंटेड तेनो जो आम ओनर अछि तांकर दुईटा झियो थिले ठीक अछि तो झियो मान को पे बारबे थीम रो पूरा कराई रूम तेनो से बड़ा देखा जातो जानी देखे देली कि ना बैकग्राउंड रे पिंक पिंक देखि भाउतवे कोन यात्रा अछि तो एटा होचे तांकर पिला माने जो झियो थिले तांकर रूम तो ए बड़ा किछि आउ यहाँ माने सॉरी ओडिया रे कहूँ ये चलता यूट्यूब किसी किसी देखुलु बसिक चलो जीवा खाइबा जमती आसो खाइबार गोटे वीडियो देदेवी ठीक अच्छे चलो सो फाइनाली आसीगला आम खाइबा तो रुटी देखिक डर थे किंतु एबे आमे रुटी खाऊचु दिन रे भात वर्षा खाऊचु माने आमे माने मु खाऊचु एक्चुअली ये होची मटन पूरा जबरदस्त देखा जाउची झोलटा ही मस्त अच्छी आउ ये सबू माने एटा कौन था बंधा कोबी ये सब मिसे की पियाज बंधा कोबी पकई की ताउटे पैन रे फ्राई कर देछु ये हला हमर रुटी बा फुलका आस या होची हमर एटा कॉफी पिउथली तनो सतळे कॉफी वाला जिंस तो चलो स्टार्ट करिया तो फर्स्ट के मटन देखे दउछ ना मटन टा ओहो गरम नहीं स्पून नहीं ठीक अच्छे ये हूँ मटन देखे दूसरी टे पाखर देखले भल लगे ठीक अच्छे पूरा सही पीस भल अच्छे बिंदास टे वेट लॉस जर्नी रे चलछि तेणु से एबे रुटी खाऊँ भात माने मु खाऊँ वाह भल अच्छे
ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ପିସ୍ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପୁନେରେ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜି ଖାଜିକି ଆଣିବାକୁ ପଡେ ତାଜି 3ଟା ଦୋକାନ ଦେଖିଲି ଫାଷ୍ଟ ତ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ତମ ଦିମାଗ ଖାଇଦେବେ ସାର୍ 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 କରି ସେଇ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି କୋଉଟା ନବ ସେଇ ଭିଡ ଭିତରେ ସେ ଚିଲଉଥିବେ ସେ ଭିତରେ ଆଣିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯାও ଭଲ ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଥିଲା ତ ଆମର ସେୟା ନା ପ୍ଲାନ୍ ତ ସେୟା କି ଯେତେ ହେଇପାରିବ ଛୋଟ ଖାସି ଛୋଟ ଛେଳି ନବ ସବୁଠୁ ଭଲ ପଛ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି ରୁଟି ମାଂସ ଚଳିବ ବଟ୍ ଝୋଳ ଭାତର ଅଲଗା ମଜା ସେଟା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା ସେଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଆଳୁ ଇଏ କରିଥିଲ ବୋଧେ ନା ଭାଜି ମାନେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ପକାଇଛି ଫ୍ରାଏ ଆଳୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଏହା ପ୍ଲାନ୍ ବାକି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ପୁନେରେ ମନସୁନ୍ ଆସି ସାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯିବ ଏବେ ତ ରଜ ସରିଲା ମନସୁନ୍ ଆସିଯିବ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନୁ ବିନ୍ଦାସ ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଏହା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଭଜା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିଟା ହୁଏ ଜିନିଷ ତ ସାଇଡ୍ରେ ଆଇଦର ସାଲାଡ ବା ରାୟତା ନହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେବ ଟିକେ ମାନେ ଯୋଉ ଥାଳିରେ ଆଇଟମ୍ ବେଶୀ ଦେଖାଯିବ ସେଟା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ତ ସେଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଇଆ ଆଉ ଭଲ ଅଛି ମଟନ କାଫି ନରମ ଅଛି ଆଉ ସ୍ମେଲ ବି ଭଲ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁନେରେ ବହୁତ ଇଏ ମିଳେ ମଟନ ଯୋଉଥିରେ ଇଏ ଚର୍ବି ବହୁତ ଥାଏ ଚର୍ବି ରହିଲା ମାନେ ମଟନ ସ୍ମେଲ ଭଲ କରିବନି ତ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଡରୁ କେତେ ଥର ଫିଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆମର ମଟନ ବହୁତ ଥର କିଣିକି ଆଣିବୁ ତାକୁ କଷିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ସ୍ମେଲ ଆସିବ ଖାଇବେନି ସେଟା ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ ତେଣୁ ପୁନେରେ ଯଦି ଥିବେ କି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବି ଥିବେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଏହା ହେଉଛି ଜିନିଷ ଭଲ ଅଛି ବାସ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏବେ ମଟନ ସାରିବା ତାପରେ କଣ ଶୋଇବା ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ବାକି ୟୁରୋ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ସେଟା ଦେଖିବା ଏଇଭଳିଆ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ସୋ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ମଟନ ମାଡ଼ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଖାଇକି ସାରିବା ତାପରେ ଦେଖା ହଉଛି